کا سینہ ہے، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں۔ نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں۔ غلام غوث ہے، آزاد کر دیا تجھ کو، غلام غوث ہے، آزاد کر دیا تجھ کو، یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں۔ غلام غوث ہے، آزاد کر دیا تجھ کو، یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں۔ جو جلنے والے ہیں جل جل کے مٹتے جاتے ہیں، جو جلنے والے ہیں، جو جلنے والے ہیں جل جل کے مٹتے جاتے ہیں، جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں، جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں۔ علی حق کی فضیلت ہے، علی حق کا ارادہ ہے، علی تو کل ایماں ہے، علی موجود کعبہ ہے۔ علی کے ہم فضائل کو بیاں کر ہی نہیں سکتے، کوئی جتنا بھی بیاں کر لے علی اس سے بھی زیادہ ہے، کوئی جتنا بھی بیاں کر لے علی اس سے بھی زیادہ ہے۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدر میری، نعرہ نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، اب جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ آئیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے ظاہر ہے کہ اس ہنگامہ خیز ماحول کو اگر کسی کا خطاب شان کر سکتا ہے تو اسے علامہ سید امین القادری کہتے۔ میں گزارش کرتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی چھاؤں میں حضور تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر۔ اب جتنے ہاتھ پرچم عباس کی طرح بلند ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید یاسین باپو صاحب قبلہ، حضرت سید محمد قادری صاحب قبلہ، شہزادہ غوث اعظم، حیدر 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 حیدر، کوئی لفظ خاموش کرے، حیدر حیدر حیدر۔ جس کو جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائے بھائی۔ حضرت آپ سبھی سے گزارش ہے، سبھی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ شانتی بنائے رکھیں، پروگرام آپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ پلیز یہ ایریا خالی کر کے، پیچھے کافی کرسیاں 600 کرسیاں سامنے پڑی ہے، آپ کرسیاں لے کر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ جگہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز برادر اکبر پیر طریقت پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی، شہزاد رسول حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے مرکز عقیدت
انیس بے کساں چارہ سازے درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش دل ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر عیاں و مانی، یہ اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل میرے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک سے متعلق اور مولا مشکل کشا کے فضائل سے متعلق منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں آئے ہیں، لیکن آپ اگر سکون اور اطمینان سے سنیں گے تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا، میرا بھی بھلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مبارک کی 27ویں شب کو وہ عظیم شرف عطا فرمایا، وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ وہ معجزہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ہر شرف حضور سے لوگوں کو ملتا رہا۔ دیکھیے میلاد ہوئی، حضور علیہ السلام سے لوگوں کو شرف ملا، اسی طریقے سے حضور زمین پر آئے، زمین کو شرف ملا، اسی طریقے سے حضور مکے میں پیدا ہوئے، کعبے کو شرف ملا، حضور علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کی، انبیاء کو شرف ملا، مسجد اقصی کو شرف ملا، یعنی کہ سب چیزوں کو حضور علیہ السلام سے جتنے واقعات ہیں سب کو شرف ملتا گیا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، شرف خدیجہ کو ملا، سیدہ فاطمہ کو اپنی گود میں کھلایا، فاطمہ الزہرا کو شرف ملا، علی مرتضیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا، علی مرتضیٰ کو شرف ملا، حسنین کریمین کو گھٹی دی، حسنین کریمین کو شرف ملا، صحابہ کو دیدار کرایا، صحابہ کو شرف ملا۔ سب مصطفیٰ جان رحمت سے شرف پاتے رہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو جو شرف ملا ہے، معراج کی رات ملا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور وہ شرف یہ شرف کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کا یہ مقدر نہیں تھا جو شرف اللہ نے شب معراج مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا کہ بے حجاب اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ قربتیں اور دوریوں کی ساری حدیں ختم ہو گئی، اور اتنے قریب بلا کر اللہ نے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا۔ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات یہ وہ شرف ہے، یہ شرف کسی نصیب نبی کو نصیب نہیں، حتیٰ کہ مانگنے پر بھی نصیب نہیں ہوا۔ 9 مرتبہ کہنے والے نے کہا
अंजुर नहीं, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मगर जवाब दिया गया, लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। 9 मरतबा मांगने पर भी न मिला, और ये शरफ सिर्फ मेरे नबी का है। सो रहे थे, 70,000 फरिश्तों को भेज के कहा गया, जाओ और दूल्हा बनाकर कहना, चलो तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। یہ شان صرف اپنے نبی کی ہے، یہ مقام صرف نبی کا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تمہارے میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اپنے نبی کا مقام کیا ہے؟ ایک بات اور عرض کروں، یہاں پر آپ لوگوں نے جو میں رکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الاسراء کی بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ۔ یعنی سنیوں میں یہ بات کہہ دوں، جب شان نبی بیان ہوتی ہے تو پھر اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں نا، ذرا غور کیجئے نا، اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ، جس نے سیر کرائی۔ دیکھیے حضور کی اس شب سفر معراج کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سفر کرائے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بوری میں بھی ہوتا ہے۔ سفر کی مختلف قسمیں ہیں، آدمی ٹینشن میں رہتا ہے تب بھی سفر کرتا ہے، آدمی خوش رہتا ہے تب بھی سفر کرتا ہے، بیمار رہتا ہے تب بھی سفر کرتا ہے، تندرست رہتا ہے پھر بھی سفر کرتا ہے، لیکن سفر نہیں، لیکن سیر میں سفر ضرور ہوتا ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، جب سیر ہوتی ہے، سیر، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ یعنی نبی کی یہ جو سیر ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم خود ساتھ تھے، جیسا کہ اللہ کی شان ہے۔ ذرا غور فرمائیں، پھر سیر میں آدمی خوشی میں سیر کرتا ہے، ایک بات، پھر وہ جگہ جگہ رکتا ہے۔ آپ بھی سیر کے لیے جاتے ہیں تو آبشار دیکھا تو وہاں رک گئے، دریا دیکھا تو وہاں رک گئے، سمندر دیکھا تو وہاں رک گئے، اس کے بعد کھاتے پیتے ہنستے بولتے جاتے ہیں۔ اور ایک بات، جب سیر ہوتی ہے تو سیر میں چیزوں کو رک رک کے آدمی غور سے دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پھر اللہ فرماتا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں آ کر کے کچھ لوگوں کی عقلیں دنگ وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اقصی تک کی سیر کرائی اور سنی کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا۔ میں نے کہا وہ بھی اللہ ہی نے کہا، لیکن یہاں معراج کو 2 حصوں میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے معراج کو 2 حصوں میں، ایک تو مسجد اقصی تک اور ایک تو دیدار تک، وہ سورہ نجم میں ہے۔ تو 2 حصوں میں سفر کیوں بیان ہوا؟ تو اصل میں ایک سفر جو بیان ہوا وہ مکے میں بیان ہوا، اور دوسرا سفر، اور وہ جو سفر بیان ہو رہا ہے وہ مکے کے لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے، اور دوسرا جو سفر بیان ہو رہا ہے وہ صحابہ کے درمیان بیان ہو رہا ہے۔ اب دونوں الگ الگ کیوں ہے اس کو سمجھو۔ نمبر 1، آپ کا یہ احمد آباد ہے، احمد آباد میں میں سارے علاقوں کو نہیں جانتا، میں زیادہ سرخیز میں ہی آتا ہوں، بھائی جان کے گھر پہ آتا ہوں، ادھر ہی سے چلا جاتا ہوں، ادھر میں شاید پہلی بار آیا۔ علاقے کے نام غلط سلط لے لوں تو تھوڑا نظر انداز کر دیجئے گا، لیکن سمجھانے کے لیے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں سے کسی کو بھی سمجھ لو کہ حج کا موقع دے دیا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ہمارے مولانا ذیشان کو اللہ نے حج کا موقع دیا، احمد آباد میں رہتے ہیں، سمجھ لو اب ان کا سفر شروع ہو رہا ہے، باپو نگر میں رہتے ہیں، باپو نگر سے تو ذیشان جیسے نکلے باپو نگر سے پھول ہار وغیرہ پہن کے، تو محلے کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ مولانا ذیشان ہے، یہ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، کیونکہ پورا محلہ ذیشان کو
जानता है। तो बात क्या हुई भाई, मौलाना हज के लिए जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं मौलाना, और बोले मौलाना अभी मौलाना का जिक्र हो रहा है। उसके बाद बापू नगर से जैसे ही मौलाना एयरपोर्ट पहुंचे तो किसी ने पूछा ये हाजी किधर का है। हमारे बड़े भाई हाजियों की बहुत खिदमत करते हैं और माशाल्लाह बेलौस करते हैं और अपनी जेब से करते हैं और बगैर किसी जो है वो उजरत के करते हैं, हाजियों की दुआएं लेते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे गुजरात की तरफ से अकेले ये मर्द कलंदर फर्ज किफाया अदा करता है। तो बहरहाल एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पहुंचने के बाद बोले ये अब जीशान को कोई नाम भी नहीं जानता उसका। बोले क्या जीशान को नाम नहीं जानता, तो क्या हाजी किधर का है, तो हाजी किधर का, तो अब एयरपोर्ट पे बोली बदल गई, लोग बदले बोली बदली। बात झूठ कुछ नहीं है, बोली सच्ची ही है लेकिन लोग बदल रहे हैं, बोली बदल रही है। एयरपोर्ट पे पहुंचे, हाजी कहाँ का, तो बोले हाजी बापू नगर का, क्योंकि अहमदाबाद वाले बापू नगर जानते हैं। अब यही हाजी उठ के जिद्दा पहुंचा तो बोले ये हाजी कहाँ का, अब कोई ना जीशान कहेगा ना बापू नगर कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हाजी अहमदाबाद का है। लेकिन ये अहमदाबाद कब बोला जाएगा, जब अहमदाबाद पहचाना जाता है, एयरपोर्ट के लोग जानते हैं तो अहमदाबाद बोला। लेकिन जब हरम में यही हाजी मिला तो ये पूछने वाले ने पूछा मैं रहना कहाँ से आए हो, तो कहेगा मैं इंडिया का। बोलो भाई आदमी बदल रहे, बोली बदल रही है। हरम में इसने झूठ बोला, ये क्यों नहीं बोलता बापू नगर से आया हूँ। बापू नगर से आएगा तो वो देखेगा इधर उधर ये बापू नगर कौन सी चिड़िया का नाम है, तो क्या बोलेगा मैं इंडिया से आया। तो फिर आपने क्या समझा, अल्लाह फरमा रहा है मस्जिद अक्सा तक की सैर मैंने कराई। मतलब क्या, जिसकी अकल जितनी होती है उसके साथ उतनी बात की जाती है। जो इंडिया को जानता था उसके सामने इंडिया कहा, जो बापू नगर जानता था उसके सामने बापू नगर कहा, जो अहमदाबाद जानता था उसके सामने अहमदाबाद कहा, जो जीशान को जानता था उसके सामने जीशान कहा। बात कोई भी झूठ नहीं है, सब सच्ची सच्ची है, बस लोग बदलते गए, बात बदलती गई। चूंकि मक्के के गुंडों के सामने मेराज बयान हो रही है, अबू लहब को क्या पता अर्श किसे कहते हैं, सिदरा किसे कहते हैं, आसमानों की बुलंदी किसे कहते हैं, काबा कौसैन किसे कहते हैं, वो तो अक्सा जानता था अक्सा। तो फरमाया हमने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा किसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो अक्सा था तो अक्सा तक की बात, उस पे भी वो चुप नहीं रहे, उछलने कूदने लगे कि आप रात के आखिरी हिस्से में अक्सा तक कैसे चले गए। बहरहाल जवाब दे दिया गया। अबू जहल अबू लहब के सामने कहा अक्सा तक की सैर कराई, लेकिन जब सिद्दीक वाली की बात आई तो कहा सम्मदना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। हम इतने करीब ले गए कि दो कमान या उससे भी कम का फासला रह गया और अपना दीदार कराया। और फिर बाजों को तो उससे आगे की भी बताई है, बाजों को तो उससे आगे की भी बताई। एक बात कह के बात समेटने की तरफ चलते हैं। क्या बात बताई, इरशाद होता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। करनी थी वो कर ली, अब क्या की, क्या की, हाय हाय। तो कुछ को बताया, एक बात ये की, सुभान अल्लाह, क्या हमने आपका सीना कुशादा न किया। एक बात ये की, अलम तरा इला रब्बिक, क्या तूने अपने रब को नहीं देखा। इस तरह की बात की। फिर इस तरह की बात की, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा सैयदा फातिमा बिन्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा। अपने बाबा के पास आई और आने के बाद कहने लगी, बाबा आप अल्लाह से मिलने गए तो अल्लाह ने आपसे बहुत सी बातें की, लेकिन अल्लाह ने बताया नहीं कि क्या क्या बातें की।
क्या क्या बातें की उसने आपसे, मुझे भी तो बताएं बाप, क्या मांगते हो? कितनी मर्तबा फरमाया? 70,000 मर्तबा, 70,000 मर्तबा फरमाया महबूब मांगो, क्या मांगते हो? सैयदा मचल गई और मचल कर कहने लगी बाबा फिर आपने क्या क्या मांगा? तो मेरे आका फरमाते मेरी बेटी जब जब वो मुझसे पूछता ना कि मांगो क्या मांगते हो, तो मैं एक ही जवाब देता, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरी बेटी वो 70,000 मर्तबा कहता रहा कि मुझसे मांगो क्या मांगते हो। मैं 70,000 मर्तबा एक ही बात कहता रहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अब यहाँ पर आकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज की रात की बातें हुई। जो नबी अल्लाह को देख कर, तवज्जो करना, जो नबी अल्लाह को देख कर हमें न भूले, हमें फरामोश न किया, आज हमने उस नबी को सिला क्या दिया, आज उस नबी को हमने बदला क्या दिया कि अल्लाह अकबर, जो खुदा का दीदार करके हमें नहीं भूला, हम गुनाहों के अंदर उसको भूल गए, हम दौलत की मोहब्बत में उसको भूल गए, हम आपसी इख्तिलाफात में उसको भूल गए, हम मुक्स अदावत में उसको भूल गए, हम हसद में एक दूसरे के हसद में उनको भूल गए। इसलिए कि हमें नबी कब याद है, हम तो हसद की वजह से एक दूसरे की इतनी गीबत करते हैं कि पूरा दिन हमारा गीबत और चुगली में चला जाता है। नबी कब याद आते हैं? अल्लाह अकबर, एक दूसरे से दुश्मनी इतनी है कि सोचते सोचते दुश्मनों के लिए पूरा वक्त ज़ाय कर देते हैं। हबीब कब याद आता है? मेरे भाइयों, इश्क का मिजाज तो ये है कि महबूब को इतना याद किया जाए कि किसी का ख्याल ही ना रहे। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। मुझे बताओ, ये उम्मत मोहम्मदिया अपने नबी से इश्क का दावा करती है, मोहब्बत रसूल का दावा करती है, हुजूर से उल्फत का दावा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, आशिकों को तो महबूब के सिवा कोई याद ही नहीं रहता, और हम कैसे आशिक हैं, हमें आका याद ही नहीं आते। गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, और वो भी गुनाहों का हाल क्या है? अल्लाह अकबर, गुनाहों का हाल ये है कि पेट के अंदर हराम लुकमा उतर रहा है, झूठ हमारी जबानों पर है। मेरे भाइयों, आज लॉटरी खेलने वालों को देख ले, माज़अल्लाह मुसलमान उसमें मुलव्विस नजर आएंगे। इसी तरीके से अफेयर के मामला देख लें, नाजायज और हराम ताल्लुकात के मामला देख लें। मुझे तो हैरत होती है, कोई आशिक रसूल किसी लड़की से अफेयर कैसे कर सकता है? इसलिए कि एक दिल में कभी दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, तुम्हारे सीने में दो दिल नहीं है, एक ही दिल है। एक दिल में या तो अल्लाह की मोहब्बत होगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी, या तो गुनाहों की मोहब्बत होगी, या तो याशों की मोहब्बत होगी, या तो आबादी की मोहब्बत होगी। अहमदाबाद वालों, बापू नगर और गिरदो नवाज से आने वालों, मैं पूछता हूँ, जब सीने में इश्क रसूल है तो फिर लॉटरी की मोहब्बत कहाँ से लाए हो? सूद की मोहब्बत कहाँ से लाए हो? जुए की मोहब्बत कहाँ से लाए हो? नशे की मोहब्बत कहाँ से लाए हो? लड़कियों की नाजायज मोहब्बत कहाँ से लाए हो? अरे जब एक कुर्सी पर दो लोग नहीं आते तो एक दिल के अंदर दो मोहब्बतें कैसे जमा हो सकती है? मेरे भाइयों, यहाँ पर मैं एक बात सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की पेश करना चाहता हूँ। एक लड़की हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के पास मसला पूछने के लिए आई और कहने लगी, हजरत मैं आपसे एक मसला पूछती हूँ, मेरा शौहर दूसरी बीवी के चक्कर में है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, आप बताएं मैं क्या करूँ? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, बेटी दूसरी शादी करना जायज है, अल्लाह ने इजाजत दी है, जब अल्लाह ने इजाजत दी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? इस मामले में मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या तुमसे कहूँ? उस लड़की ने कहा, हजरत अगर अल्लाह इजाजत देता, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं अपना चेहरा खोलकर आपके सामने रखती और आपको बताती कि इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो वो दूसरे के चक्कर में पड़े तो कितना बेवफा है। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ते हैं। वो लड़की तो चली गई, मुरीदों ने चेहरे पे छींटे दिए, होश में लाया, और होश में लाने के बाद जुनैद बगदादी से कहा, हुजूर उस लड़की ने क्या कहा आपको? जुनैद बगदादी कहते हैं, सीखने आई थी, सिखा कर चली गई, पूछने आई थी, बता कर चली गई, कंफ्यूज लेकर जो है वो बेचैनी के साथ जो है इस्तिराफ में आई थी, जो है वो इस्तिराफ दे करके चली गई। कहा क्या मतलब, क्या मतलब? कहा
मतलब ये उसने कहा मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, किसी और लड़की के चक्कर में है, किसी और महबूब के। अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं बता देती कि जब मैं इतना चेहरा खोल के आपको बताती कि इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो वो दूसरे के चक्कर में पड़े तो भी तो एक महबूब है, मदीने का ताजदार है, आमिना का दुलारा है, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है। अरे जिसके बालों के अंदर बदबू आए, जब वो अपने हुस्न के खिलाफ जाने वाले को बेवफा कह रही है, तो मेरे महबूब की जुल्फे तो ऐसी खुशबूदार है कि अल्लाह अकबर, कहाँ खोले है जुल्फे यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अगर आज दुनिया के अंदर दुनिया के गुलाब महक रहे हैं तो खुदा की सच्ची कसम गुलाबों की महक मालियों की मेहनत की वजह से नहीं है, वो रंगत मुस्तफा का सदका है। उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। ये तो बुढ़ी हो जाएगी तो इसके चेहरे पे चुर्रियां आ जाएगी। मेरे महबूब के शबाब ने तो कायनात को हुस्न शबाब अता कर रखा है। अरे इसके पसीने में तो बदबू आती है। मेरा हबीब तो वो है फर्श से अर्श तक जो भी महक रहा है, मुस्तफा जान रहमत की खुशबू की वजह से महक रहा है। उन्हीं की वो माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वही जलवा शहर बशर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लैर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही थार है। सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल तहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। तंदानो लबो जुल्फ रुखे शाके फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कुआन फूल। क्या बात रजा उस जमानिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। जब इस लड़की को एतराज है कि मेरे हुस्न के होते हुए किसी और की तरफ देखना मुझसे बेवफाई है, तो मेरा नबी तो इतना खूबसूरत है, शफक का जमाल, उफक की सुर्खियां। अरे फरिश्तों का हुस्न जमाल क्या है, सब मुस्तफ़ा जान रहमत के हुस्न की खैरात है। हुस्न यूसुफ भी जिसे हैरत से तकता है वो मेरे महबूब का हुस्न है। जलाल मूसा भी जिसको हैरत से तकता है वो मेरे महबूब का हुस्न है। खुदा की इज्जत की कसम जिब्रील का दिल नहीं लगता सिदरा पर, वो मेरे महबूब का हुस्न है। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूँ जिब्रील सिदरा छोड़ के। एक बात कहूँ, मौत का फरिश्ता बारगाहे रिसालत में हाजिर न होता तो उसकी हसरत रह जाती। हुजूर के विसाल में एक हिकमत ये भी है, जब सबको हाजिरी का मौका दिया तो मौत को भी हाजिरी का मौका दे दिया जाए ताकि वो भी महबूब की ज़ियारत से जिंदगी हासिल कर ले, नई जिंदगी पाले। वरना बात क्या थी, महबूब सबको हाजिरी का मौका देंगे लेकिन तू जब दुनिया से जाएगा, इसलिए कई हिकमतों में से ये भी है कि तू दुनिया से जाएगा तो मौत के फरिश्ते को भी हाजिरी का मौका मिल जाएगा। हिकमत ये भी है। रही बात तेरी जिंदगी की, तो तुझे एक आन के लिए वादे की वफा के लिए मौत देंगे, फिर हमेशा के लिए तुझे जिंदा कर देंगे। क्यों? इसलिए कि दोस्त दोस्त को कभी मारता भी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे अजीज, मेरे इमाम इसीलिए कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात। मिस्टर साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अजवाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। अब जल्दी जल्दी से मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूँ, जरा गौर फरमाओ मेरे भाइयों। ऐसा नबी अल्लाह ने दिया। फिर लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात का मतलब क्या है, जिना के अड्डों पे जाने का मतलब क्या है। वो लड़की एतराज लेकर के, तवज्जो करें, वो लड़की एतराज लेकर बारगाह जुनैद में आई थी, मेरे जैसा महबूब होकर कहीं और जाने वाला बेवफा है कि नहीं। मुझे डर लगता है लड़कियों से हराम ताल्लुकात कायम करने वालों, कल अल्लाह की अदालत में तुम खड़े रहोगे और हुजूर ये ना कह दे मौला मुझ जैसा खूबसूरत महबूब इनके पास था, मुझ जैसा खूबसूरत महबूब इनके पास था। और ये जिना के अड्डों पे जाते थे, ये शराब के अड्डों पे जाते थे,
ये जुए के अड्डों पे जाते थे। जरा बताओ तो सही, उस वक्त हमारे पास जवाब क्या होगा? बल्कि अगर हुजूर मुंह फेर करके ये कहें, जालिम, इश्क मुस्तफा का दावा करके तू अपने मुंह के करीब शराब ले जाता था, वो शराब जो पेशाब जैसी नापाक है, जो गलाजतें पेशाब के अंदर है, वो गलाजतें शराब के अंदर है। जितना नजस पेशाब है उतना नजस शराब है। और एक बात कहूं, सूअर खाने में और शराब पीने में कोई फर्क नहीं। जो नजासत सूअर के अंदर है वही नजासत शराब के अंदर। आज मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे, नन्ही नन्ही उम्र के बच्चे नशे की तरफ और शराब की तरफ जा रहे हैं। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, चूंकि बात तो पहले ही ज्यादा हुआ। हालांकि मुझसे पहले हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद साहब का भी खिताब आपको सुनना था, बड़े भाई यासीन बापू ने भी कलाम पढ़ना था, लेकिन इन सब ने कुर्बानी देकर का लेट हो गए, इसलिए तू ही सब बोलने। तो मैं थोड़ी देर, मैं भी लंबा नहीं करूंगा, लेकिन गौर कीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ, नशे को प्रमोट करने वालों, कभी शराब के जरिए से, कुत्ता गोलियों के जरिए से, मैं बात समेटते हुए कह रहा हूं, मुझे बताएं, सूअर खाना जितना बुरा है, जितना गंदा गलीज नजासत भरा हुआ सूअर है, उतने ही नशे में भी नजासत है। सूअर से नफरत करते हो, फिर नशा क्यों करते? क्या पेशाब पीने वाले की जबान पर कलमा तैयबा आ सकता है? तो पेशाब पीने और नशा करने में फर्क क्या है? मेरे भाइयों, ये तो कोई तकरीर नहीं करूं, लेकिन सिर्फ दिल के दर्द के तौर पे कहूं, ये हजारों की तादाद में जो जवान आए हैं, मैं जानता हूं कि तुम नशा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जरिए से दूसरे तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये आखिर मुस्लिम मोहल्ले में और मुस्लिम माशरे ही में पूरी दुनिया में नशे को क्यों प्रमोट किया जाता है? क्यों प्रमोट किया जाता है? और दुनिया की दूसरी बस्तियों में नशा इतना क्यों नहीं दिखता? औरों के यहाँ तो नशे की इतनी मुजम्मत भी नहीं है, दो बना के दे, हमारे यहाँ तो बना दे रहा हूं, सूअर की तरह नशा हराम है। बना दे रहा हूं। सूअर खाने वाले का जो हुक्म है वही हुक्म नशा करने वाले का है। लेकर के आए तो वो जानते हैं कि इनके यहाँ बरकत है, इन्हें तिजारत करने का सलीका है। आपको पता है, जाकर के तारीख की औरात पढ़ो, अंग्रेज हिंदुस्तान जब नहीं आए थे, अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले एक एक मुसलमान ताजिर के घर में कलकत्ता में इतनी दौलत होती थी कि उतनी दौलत बर्तानिया के शाही खजाने में नहीं होती थी। तुम इतने मालदार थे, अरे तुम्हारे सूफी लोग इतने दौलतमंद थे कि बादशाह लोग उन लोगों हैं मगर कभी गरीब नहीं रहता। वो तो यदे बैजा लेकर के बैठने वाला है अपनी आस्तीन में, वो कैसे गरीब हो सकता है? अगर सूफी गरीब होता तो गरीब नवाज जैसा सूफी गौरी के महल में खड़े नजर आते। गौरी कभी भी गरीब नवाज की कुटिया में खड़ा नजर नहीं आता। आप क्या बातें करते हो? अहमद शाह अब्दाली अहमद खट्टू के पास खड़ा नजर नहीं आता, वो उसके दरबार में खड़े नजर आते। मगर आज भी देख लो, लोग कहेंगे कल की बात अमीरुल कादरी किसने देखा? मैंने कहा आज जा करके देख ले, अहमद खट्टू आगे है, उनके कदमों में जिसका सर है वो एक नहीं चार चार बादशाह सो करके बता रहे हैं कि जब तक जमीन पर थे तब भी हमारे सर इनके कदमों में थे, जमीन के अंदर है अब भी इनके कदमों में हमारे सर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके पास टैलेंट बहुत है, इसलिए दुनिया आपके टैलेंट से लर्जा बरंदाम है। वो जानते जिस दिन तुम तिजारत करोगे, मैंने अभी दावा किया ना कि सूफी बादशाहों को जो वो कर्जा देते थे। महमूद गजनवी कोई बादशाह गुजरा है, मैं उसको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक किसी मुल्क पे हमला करना चाहता था। ये हिस्ट्री भी मुझे ज्यादा नहीं मालूम है कि किस मुल्क पे हमला करना चाहता था। किसी मुल्क पे 17 बार हमला किया था, 16 बार हार गया था। 17वीं बार हमला करना चाहता था तो पैसे नहीं थे तनख्वाह देने के लिए सिपाहियों को, तो आया किसके पास? अबुल हसन खरकानी के पास आया और कहने लगा, अबुल हसन खरकानी ने कहा वो फला मुल्क को जाके हमला क्यों नहीं करता? कहा पैसे खत्म हो गए, पर सिपाहियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, कैसे लड़ाऊंगा उनको बगैर पैसे के? हजरत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया तो वापस करना, हार जाएगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, जा।
बोलो, ये अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह के बरकत दबल। तो दुनिया जानती है तुम पढ़ ना सको। जिस दिन तुम पढ़ोगे, बुकरात कौन है, सुकरात कौन है, वो अली सीना कौन है, फिसागोरस कौन है, ये लोग कहते हैं ना हमने इल्म को ईजाद किया। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ इल्म पढ़